अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मौजूद नाज़रीन कराम, मैंने पिछले अपने विलाग के अंदर पीरों की पहली मस्जिद उसके हवाले से आपको एक वाक़या सुनाया था। जब मैं ये वाक़या सुना रहा था तो उस वक़्त मेरे जहन में आया कि मैंने अपने क़ारीन, अपने नाज़रीन, अपने सामीन, अपने भाइयों, अपने अजीज़ों, दोस्तों की दुआएं क्यों ना लूँ। मैं अपना एक ज़ाती वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ मस्जिद के हवाले से। असल में मेरी जो पुरानी खुशगवार यादें हैं बड़ी अच्छी हैं। मैंने 2001 से लेकर 2009 तक यानी कमोबेश 8 साल तक चाइना के बेशुमार सफ़र किए। चीन का एक बड़ा मशहूर शहर है जिसका नाम गंजो है। वहाँ से कमोबेश कोई 150 किलोमीटर के फासले पर एक शहर है जिसका नाम चुंगछन है। वहाँ पर एक कंपनी थी रीड बॉय। उस कंपनी से हमने वो कुरान सिखाने वाला कंप्यूटर तैयार करवाया। आज मार्केट के अंदर उसको पेन कुरान कहते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारा काम हुआ उस ज़माने में। मेरी अजीज़ हालत ये थी कि मुझे रात को नींद नहीं आती थी। मेरा एक जुनून था, शौक़ था। मुलाज़म था हमारा एक अब्दुल करीम, वो चाइनीज़ था लेकिन उसको अरबी भी आती थी, इंग्लिश भी आती थी। तो मेरा उस वक्त मामला ये था कि मैं अब्दुल करीम को सुबह फजर की नमाज के बाद फ़ोन करता, लंबी कॉल करता, हाँ जी, उसको बताता। उस वक़्त ये जो अभी वसाइल आ गया ना, फ्री कॉलें नहीं थी। खैर, अब्दुल करीम को समझाता रहता। जब उसको कोई समझ ना आती तो अगले दिन मैं टिकट पे लेता और मैं ख़ुद चाइना पहुँच जाता। उस ज़माने की बात है कि अजीज़ों, चाइना के अंदर हलाल फूड का मिलना इतना आसान नहीं था। चुंगछन काफ़ी बड़ा शहर था और उसमें एक ही मुस्लिम रेस्टोरेंट था। तो हम क्या करते कि दोपहर के खाने के लिए उस मुस्लिम रेस्टोरेंट में चले जाते। जिस कंपनी से हम काम करवा रहे थे उसके मालिक का नाम है मिस्टर चिन। आज भी मेरे उसके साथ ताल्लुकात हैं। बड़ी इज़्ज़त करता था। उसने गाड़ी और ड्राइवर उसे मुझे दे रखा था। तो हम ये क्या करते कि हम दोपहर का खाना तो रेस्टोरेंट में खाते लेकिन रात के लिए खाना जो है पैक करवा के लेकर आते। शहर के अंदर कोई मस्जिद नहीं थी। हम नमाज़ें या तो होटल के अंदर पढ़ता मैं या दफ्तर के अंदर। कंपनी जो थी ना वो रीड बॉय, उन्होंने मुझे एक कमरा दे रखा था। हम उसका बैठ कर उसके अंदर प्रोग्रामिंग करते, उसके अंदर भी बैठते, वहीं पर चाय भी पीते, वहीं नमाज़ें भी अदा कर लेते। तो नाज़रीन ने कहा, मुझे असल में बड़ा कलक था, इतना बड़ा शहर, इसमें कोई मस्जिद नहीं है। तो मैं जब भी चाइना आता ना, मैं आके कहता, अब्दुल करीम, इतने बड़े शहर में कोई मस्जिद नहीं है, तलाश करो, हो सकता है कि हमें कोई मस्जिद मिल जाए, मुसल्ला मिल जाए। तो वो मुझे कहता है, नहीं, यहाँ पे कोई मस्जिद नहीं है। लो जी नाज़रीन इकराम, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं चाइना गया तो मुझे मालूम हुआ कि बाज़ मुसलमानों ने वही जो मुस्लिम रेस्टोरेंट है जिसमें हम खाना खाते हैं उसकी छत पर एक कमरे को मस्जिद का दर्जा दे रखा है और वो सिर्फ जुमा की नमाज अदा करते हैं। इसलिए कि जो रेस्टोरेंट था ना, मुस्लिम रेस्टोरेंट, उसमें जितने भी काम करने वाले मर्द थे वो सारे के सारे मुसलमान थे। जुमे का दिन था, मैंने अब्दुल करीम को साथ लिया और हम मस्जिद में चले गए। जुमा पढ़ाने वाले इमाम साहब से मुलाकात की। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आमतौर पर चाइनीज़ का कद छोटा होता है मगर इनका कद खासा लंबा, 6 फुट का बूढ़ा, इंतहाई कवि जिस्म का, चेहरे पर सफ़ेद लंबी दाढ़ी, सुर्ख रंग सफ़ेद लिबास में मलबूस, बड़ा बावकार आदमी। मैंने सलाम किया, उन्होंने गले लगा लिया। तारुफ के बाद बातचीत शुरू हुई। अब्दुल करीम जो है उसने मुतरजम के फ़राइज़ सर अंजाम देना शुरू कर दिए। लो जी, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा, बाबा जी ये बताएं आप मस्जिद क्यों नहीं बनाते? कहने लगा, जी बात यह है कि मुजाहिद साहब वसाइल की कमी है, इसलिए मस्जिद बनाने से कासर है। मैंने कहा, अच्छा ये बताएं कि कानूनी रुकावट किस हद तक है? क्या हुकूमत आपको मस्जिद बनाने की इजाज़त देगी? कहने लगे कि अगर मुकामी मुसलमान हुकूमत को दरख्वास्त दें तो अमूमन इजाज़त मिल जाती है। लो जी नाज़रीन इकराम, उस ज़माने में अल्लाह का मेरे ऊपर बड़े करम थे, हालात हमारे बहुत अच्छे थे माली। मैंने कहा, ऐसा करो, आप ऐसा करें, आप मस्जिद बनाएं, इंशाअल्लाह आधे पैसे मैं दे दूँगा। लो जी, जब उन्होंने मेरी पेशकश सुनी, खुशी से उनका चेहरा तमतमा उठता है। नाज़रीन इकराम, वो चेहरा आज भी मेरे आंखों के सामने, इतना खूबसूरत चेहरा।
ان کا چہرہ جو ہے نا وہ خوشی سے مزید سرخ ہو جاتا ہے، خوشی سے نہال ہو کر کھڑے ہو گئے اور مجھے اپنے مضبوط بازو میں تھام لیا، خوب بھیجا، ڈیروں دعائیں دینا لی۔ اور پھر ناظرین کرام آپ کو جان کے خوشی ہوگی، چنگشن کے مسلمانوں کو جب معلوم ہوا کہ یہاں پر مسجد بننے والی ہے، ایک طرف انہوں نے درخواست دے دی، گورنمنٹ نے اپروول دے دی، اور جو کاروباری لوگ تھے انہوں نے مسجد کی تعمیر کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالا۔ وہ جو میری پیشکش تھی نا کہ آدھے پیسے بھیجوں گا، وہ سمٹ سمٹا کے چند ہزار ڈالر رہ گئے، باقی ساری رقم جو ہے وہ مقامی مسلمانوں نے دی۔ اور پھر ایک دن آیا کہ جب مجھ کو اطلاع ملی کہ وہاں مسجد بن گئی ہے۔ یہ مسجد جو تھی اسی مسلم ریسٹورنٹ کی تیسری منزل پر واقع تھی۔ پھر کچھ وقت گزرا، میں چائنا میں گیا، مجھے چنگشن کے علاوہ دوسرے شہروں میں بھی جانا تھا، وقت میرے پاس نہیں تھا، لیکن میں نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ میں نے اس مسجد کو ضرور دیکھنا ہے اور اس میں نماز بھی ادا کرنی ہے، اور اگر نماز کا وقت نہ ہوا تو کم از کم 2 رکعت تحیۃ المسجد ضرور پڑھوں گا۔ اور حضرت سبحان اللہ یہی ہوا، وہ تقریباً 10-11 بجے کا وقت تھا، میں سارے کام چھوڑ چھاڑ کے اس مسلم ریسٹورنٹ میں پہنچا۔ عبدالکریم جو ہے وہ نوکری چھوڑ چکا تھا، اور ریسٹورنٹ جو ہے اس میں کچھ ملازمین جو ہیں وہ لنچ تیار کرنے کے لیے آ گئے تھے، ان کو انگلش کا ایک لفظ بھی نہیں آتا تھا۔ جیسے کہ میں وہاں پہنچا تو انہوں نے مجھ کو پہچان لیا، میں نے اشارے سے بتایا کہ میں مسجد دیکھنا چاہتا ہوں، کہنے کہ مسجد کو تو تالا لگا ہوا ہے۔ میں نے کہا چابی کس کے پاس ہے؟ تو جی میں نے کچھ منت سماجت کی، کچھ روک ڈالا، کچھ کیا، خیر وضو میں نے کیا ہوا تھا الحمدللہ۔ ایک ملازم جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے چابی تلاش کر کے وہ لے آیا۔ میرے عزیزو، تیسری منزل پہ پہنچے، مسجد کو دیکھا، خوبصورت حال، دلکش برآمدہ، دل باغ باغ ہو گیا، میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو اور زبان پر اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کے حمد و ثنا۔ میں نے شکرانے اور تحیۃ المسجد کے نوافل ادا کیے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ مسجد ہمیشہ آباد رہے، شاداب رہے، جس نے اس کے بنانے میں حصہ لیا ہے ان سب کے لیے صدقہ جاریہ بن۔ لیکن ایک بات جو کہ میں اپنے ناظرین سے کہنا چاہوں گا، آپ یقین جانیں، خیر کے کام کو لیے آپ اٹھ جائیں، آپ ہمت کریں، ہمت مرداں مدد خدا است ہے، کوشش کرنے کی بات ہے۔ ان من الناس مفاتیح الخیر مغالق للشر، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو خیر کے دروازوں کو کھولتے ہیں، شر کے دروازوں کو بند کرتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خیر کے دروازے کھولنے والا بنائے، مسجدوں کے ساتھ محبت کرنے والا بنائے۔